All the people of God, wherever you are right now, we would like to greet you in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Shalom. We welcome all of you, brothers and sisters. We are here from the Church of Victory of Faith in Indonesia, or Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Welcome to our English service today. Make sure, our brothers and sisters, that you watch and join this service from the beginning until the end. Let's get the blessings together in the presence of the Lord. Let's get the blessings from the Word of God today. Hallelujah. Brothers and sisters, now let's pray together. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, for this wonderful time that you have given us. We come to your presence to praise you, to honor and to worship you, because you are the Holy One, and you are the only one who are worthy to be praised and adored forever. Father God, bless all your people, O Lord. Bless our life together. In the name of Jesus we pray, hallelujah. And all together we say, amen. Let's praise him together. Hallelujah. Lift up your voice, our brothers and sisters. Yes. You can clap your hand. Sing it out. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. Oh, oh. When faith is lost and my hope exalted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Your love is breaking out like an echo. Echo in my soul. Soul. Echo in my soul. Soul. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. Soul. Echo in my soul. Soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Come on. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo.
Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your loving kindness in our life. Now I want to sing that you are holy, holy, holy are you, Lord. We worship you from the deepest of our heart. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters, it's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration, His men from every nation lift their voice to make His glory known. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters, it's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration, His men from every nation lift their voice to make His glory known. Singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters, it's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration, His men from every nation lift their voice to make His glory known. Singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. We sing you are holy. Elders and angels bow, the redeemed to worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy, 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 holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy, you are holy, Jesus. We bring a praise for the holy name. We bring the praise for the holy Lord. You are Jesus. You are King of Master and of Lord. Worthy to be praised. Worthy to be honored forever, forever, forever. And you will never be changed, Lord. We will sing from our heart for you, Jesus. We praise you with all of our strength, with all of our soul and our heart, and our life, the Lord. We declare you are the greatest. You are the wonderful God. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Amen. Today we are going to listen from the Word of God. Hari ini kita akan mendengarkan daripada firman Tuhan. I'm very sure that you will be blessed. Saya percaya saudara akan diberkati. We will see today about victory being built in the darkness. Hari ini kita akan melihat judul firman Tuhan yaitu kemenangan yang keluar dari kegelapan. Let us open our Bible from Isaiah chapter 43 verse 19. Mari kita buka Alkitab kita dari buku Yesaya 43 ayat 19. I will read it from New International Revised Version. It says like this, Isaiah chapter 43 verse 19. I am about to do something new. It is beginning to happen even now. Don't you see it's coming? Yesaya 43 ayat 19 dikatakan di sana, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Amen. Amen. It says over there, Dikatakan di ayat tadi, behold, lihatlah. or in other words, Atau dengan kata lain, look at it, lihatlah, see it, saksikan, know it. ketahuilah. I am doing something new. Aku melakukan sesuatu yang baru. It is already spring up. Itu sudah bersemi. Don't you know it? Tidakkah kamu mengetahuinya? Many times in our life, Seringkali dalam hidup kita, we don't know something. kita tidak tahu sesuatu, Not because it is not exist, bukan karena dia tidak ada, but our mind or our eyes is seeing other things. tetapi karena pikiran kita, mata kita melihat kepada yang lain. Or simply because we cannot see it. Atau sesederhana karena memang kita tidak bisa melihatnya. Because it is darkness all over. Karena pada saat itu kegelapan ada di sekeliling kita. Darkness has ability to hide everything. Saudaraku, kegelapan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semuanya. But when it is hidden, it doesn't mean that it is not exist. Tetapi ketika itu tersembunyi di sana, bukan berarti tidak ada. So many things exist in the darkness. Jadi banyak hal dia ada di dalam kegelapan. And it is not only bad things that exist in the darkness. Dan tidak hanya yang buruk yang ada di dalam kegelapan. Because wherever Satan works, Sebab di mana saja setan bekerja, surely God can work over there also. sudah pasti di sana Tuhan juga bisa bekerja. So in the darkness it's not only bad things. Jadi di dalam kegelapan, saudara, tidak hanya perkara yang buruk It is saja, always good things. tapi juga di sana ada perkara yang baik. One of the things that happen in the darkness Satu hal yang terjadi di dalam kegelapan is the work of God. yang baik, yaitu adalah pekerjaan But Tuhan. because we cannot see it, Tetapi karena kita tidak bisa we melihatnya, begin to feel tired about the darkness. kita mulai merasa letih dengan segala We kegelapan. begin to feel overwhelmed with the darkness. Kita mulai merasa kewalahan di dalam kegelapan. And we want to surrender to the Dan darkness. kita rasanya mau menyerah terhadap But kegelapan. this is the word of God for you. Tetapi ini adalah firman Tuhan bagi saudara. Before you surrender, Sebelum saudara menyerah, the word of God said, behold, firman Tuhan berkata, lihatlah, look at it, lihatlah, see it, saksikanlah, know about it. ketahuilah That even when you don't know, bahwa meskipun kamu tidak tahu, even when you don't see, bahkan meskipun kamu tidak melihatnya, even when you are in the darkness, bahkan meskipun kamu berada di dalam kegelapan, I am a God at work. aku adalah Tuhan yang tetap bekerja. And I'm working for you. Dan aku bekerja untukmu. I'm working something new for Saya you. mengerjakan sesuatu yang baru Maybe you untukmu. have good past, Mungkin saudara memiliki masa lalu yang baik. good old past. Oh, masa lalu yang sangat-sangat baik. And because of the darkness right now, Dan karena kegelapan sekarang ini, you regret everything. saudara menyesali semuanya. How can it be like this? Bagaimana mungkin ini jadi seperti How ini? can it happen to me? Bagaimana mungkin ini jadi pada saya? What do I do? What did I do wrong? Apa yang saya lakukan yang salah?
What happened? Apa yang terjadi? I don't do anything wrong. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah. But the government did not let me to do my work. Tetapi pemerintah tidak membiarkan aku melakukan pekerjaanku. Closing everything including my store. Mereka menutupi semuanya termasuk tokoku. I did not sell any illegal things. Saya tidak menjual apapun yang ilegal. Why this happened to me? Kenapa ini bisa jadi pada saya? Oh, I miss good old times. Oh, saya merindukan masa-masa yang dahulu. Maybe you miss good old times. Mungkin saudara merindukan masa-masa dahulu yang baik. But God is doing something new. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Amen. Amen. How much more? Lebih-lebih lagi. If you have bad past, Kalau saudara punya masa lalu yang buruk, maybe you think that you cannot be changed anymore. mungkin saudara berpikir bahwa saudara tidak bisa diubahkan This lagi. is your fate and you cannot be changed anymore. Saudara berpikir mungkin ini sudah nasibku dan tidak bisa diubah lagi. And you think this is your way of life. Dan saudara mungkin berpikir inilah jalan hidupku. And this situation is even make it worse. Dan situasi seperti sekarang membuat semuanya jauh lebih Some buruk. people is thinking the situation is come from the Lord so that it is become punishment for those who are bad in the past. Beberapa orang berpikir saudara bahwa situasi ini datang dari Tuhan sebagai hukuman terhadap apa yang dilakukan yang buruk di masa lalu. But I have good news. Tapi saya punya kabar baik bagi Our saudara God is a good bahwa God. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. He is good to good Dia people. adalah Tuhan yang baik kepada orang yang And baik. He is still good to even bad people. Dan dia juga tetap Tuhan yang baik terhadap orang-orang yang jahat. Nothing you can do that can change His goodness. Saudaraku, tidak ada yang bisa saudara lakukan untuk mengubahkan kebaikan Tuhan. And He is doing something new for you. Dan dia melakukan sesuatu yang baru The bagi most saudara. wonderful things the Bible said. Dan hal yang paling indah yang dikatakan oleh Alkitab, It is already starting. ini sudah dimulai. It is already beginning. Dia sudah dimulai. It is already spring up. Dia sudah bersemi. And the Bible said, Dan Alkitab menuliskan, whatever God already do, apa saja yang Tuhan sudah lakukan, whatever He did start, apa saja yang sudah dimulai olehnya, He won't stop. dia tidak akan And berhenti. nothing can stop Dan Him. tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan. No greatest devil can stop Him. Tidak ada setan terbesar manapun yang bisa menghentikan No Tuhan. greatest sin can stop Him. Tidak ada dosa terbesar manapun yang bisa menghentikan No Tuhan. greatest difficulties can stop Him. Tidak ada kesulitan apapun yang bisa menghentikan He Tuhan. will keep on moving. Dia akan terus bergerak, Keep on terus working. bekerja, Keep on doing terus melakukan pekerjaannya until it is finished. sampai itu selesai. Look at it. Perhatikanlah itu. You don't need to be sad because of the situation. Saudara tidak perlu bersedih karena situasi yang ada. Just change your focus Cukup ubah fokus saudara from the situation, dari situasi, from your failure, dari kegagalan, from the oppression dari semua tekanan to the word of God, kepada firman to Tuhan, the love of God, kepada kasih to Tuhan, the promise of kepada God, janji-janji to Tuhan, the work of God. kepada pekerjaan Tuhan. Change your focus today, Ubah fokus because saudara His hari promise ini. will never fail. Karena janji-janji Tuhan tidak akan pernah If you gagal. cannot see it, it doesn't mean that it is not exist. Saudaraku, meski saudara tidak bisa melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Keep on believing, Teruslah percaya, because He is keep on working. karena dia terus bekerja. Now the things that the things that make us receive it, Nah, sekarang yang membuat kita bisa menerima pekerjaan Tuhan itu because we believe. adalah karena kita Oh, percaya. yes, we are tempted to be mad. Ya saudara, memang kita digoda untuk marah. We are tempted to be grumbling and Kita mumbling. digoda untuk bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Oh, we are tempted to surrender. Oh, kita digoda untuk menyerah. But no, Tapi ketahuilah, do not fall down. jangan saudara jatuh. If you already fall, Kalaupun saudara jatuh, rise up again. bangkit lagi. Isaiah chapter 60 verse 1 and 2 said, Dari buku Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, yes, darkness will come. ya memang kegelapan akan datang. Thick darkness will come over the people. Kekelaman itu akan menutupi orang-orang. But
Be patient Tetapi bersabarlah and rise up, dan bangkitlah, because your light has come. karena terangmu sudah datang. Your light has come. Terang saudara sudah datang. No darkness can overcome light. Tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan terang. This world could be in darkness, Saudara, dunia ini mungkin dalam kegelapan. but you don't need to stay in the Tapi darkness. saudara tidak perlu tetap tinggal dalam Rise gelap. up. Bangkitlah. Your light has come. Terangmu sudah datang. Brother and sister, in the mighty name of Jesus, Bapak ibu saudara, di dalam nama Tuhan the Yesus, light will come just like morning. terang saudara, terang itu akan datang seperti pagi hari yang And you datang. know what the Bible say about morning? Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang pagi hari? The Bible said in Psalm chapter 30, Dalam buku Mazmur 30 dikatakan Alkitab, weeping, sadness, and all the bad things, all the sad things will endure all the night. bahwa tangisan, semua hal yang menyedihkan, semua hal yang buruk terjadi pada waktu malam, All the oppression that make you sad, makes you feel uncomfortable, makes you feel nothing, will endure all night long. semua tekanan, semua yang membuat saudara tidak nyaman, itu akan berlangsung di sepanjang malam. But when new days come, when the morning comes, will be heard the sound of praise. Tetapi ketika pagi datang, ketika terang itu datang, akan terdengar suara sorak-sorai kemenangan. Hallelujah. Haleluya. The Bible also said Alkitab juga mengatakan saudara, that His love is new every morning, bahwa kasih Tuhan itu baru setiap hari. which mean that the love of God is pouring out every new day. Ya artinya bahwa kasih Tuhan itu dicurahkan setiap hari baru. And that is sufficient for you. Dan itu cukup bagi saudara. No problem, no difficulties can surpass the power of the love of God. Bahwa tidak ada masalah, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan kasih Tuhan. So the love of God, the mercy of God is new every morning. Jadi kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu baru setiap hari. And the Bible also teach us, Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita every new day God have something to do. bahwa setiap hari yang baru Tuhan punya sesuatu untuk dilakukan. In the book of Genesis chapter 1, we see every day God do His miracle. Dalam buku Kejadian 1 kita melihat bahwa setiap hari Tuhan melakukan mujizat. Every new day there is new miracle. Setiap hari baru selalu ada mujizat yang baru. Every new day there is new word of God. Setiap hari yang baru ada firman Tuhan yang baru. New promise of God go forth. Ada janji Tuhan yang baru yang diberikan. New things, new work of God. Ada hal-hal yang baru dari Tuhan. New things to come. Ada hal yang baru yang akan datang. New miracle happens. Mujizat yang baru akan terjadi. And it happens every day. Dan itu terjadi setiap hari. Until chaotic world become so good. Sampai hal-hal yang buruk dan kacau di dalam kehidupan menjadi sangat baik. Until darkness become, yes, indeed very good. Sampai kegelapan itu berubah menjadi ya itu baik. And God did not stop. Dan Tuhan tidak berhenti saudara. I pray that you understand Saya berdoa saudara akan memahami ini. that your day is coming right now. Bahwa hari-hari saudara datang sekarang ini. This is your day for the love of God. Ini adalah hari-hari saudara untuk kasih Tuhan. This is your day for the miracle of God. Ini adalah hari-hari saudara untuk menerima This mujizat is your Tuhan. day for the promise of God. Ini adalah hari-harinya saudara This untuk janji Tuhan. is your day for the work of God. Ini adalah hari-hari saudara untuk pekerjaan And Tuhan. I'm
not lying. Dan saya tidak berbohong, saudara. Bear with me for sometimes. Tahanlah saudara sedikit lagi untuk bisa menyaksikannya. You will be blessed. Saudara akan diberkati. You will have hope. Saudara akan memiliki harapan. You will have faith. Saudara akan memiliki iman. And your faith will save you. Dan iman saudara akan menyelamatkan Will save saudara. your family. Akan menyelamatkan keluarga Will saudara. save your business. Akan menyelamatkan bisnis In the saudara. mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Your day will come. Harinya saudara akan datang. And your morning will come. Dan paginya saudara Your akan datang. new day will come. Hari yang baru bagi saudara akan datang. This is your new day. Ini adalah harinya saudara. Now let me tell you. Nah sekarang biar saya beritahu pada saudara. Most of us think, Kebanyakan kita berpikir, or maybe let me say like this. atau mungkin saya akan mengatakan seperti ini. Most of us start the day Banyak di antara kita memulai hari at the beginning of the dawn. pada permulaan subuh. Some is 5 o'clock in the morning. Ada beberapa dari saudara memulai hari jam 5 Some subuh. 6 o'clock in the morning. Beberapa dari saudara memulai jam 6 pagi. Hopefully none of us start 11 o'clock in the morning. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang memulai dari jam 11 pagi. Anyway, Entah bagaimanapun juga, we start our day kita memulai hari kita when the sun is rising. ketika matahari terbit. Because we know we cannot do anything in the dark. Karena kita tahu kita tidak bisa lakukan apapun di dalam But kegelapan. let me remind you, Tapi biar saya ingatkan pada saudara, when God start his days, ketika Tuhan memulai harinya, in the book of Genesis, dalam buku Kejadian 1, chapter 1, pasal 1, verse 5, 8, 13, 19, 23, and 31. di ayat 5, 8, 13, 19, 23, dan 31, It says when God start his days. dikatakan di sana ketika Tuhan memulai harinya, And it starts over here. It says, and there was evening and there was morning, the first day. dikatakan di sana malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang And pertama. again it says, Dan di sana dituliskan lagi, there was evening and there was morning, the second di day. hari kedua malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Mungkin bagus pakai ini. Jadilah malam dan jadilah pagi. Oke, jadilah malam dan jadilah pagi. Oke. And again it says, Dan dikatakan lagi, there was evening and there was morning, the third day. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. And for the next day is the same. Dan ayat selanjutnya, pada hari yang selanjutnya And the fifth day is the same. sama juga, dan hari kelima juga sama. And until the sixth day it says there was evening and there was morning. Dan pada hari yang selanjutnya, pada hari Yang keenam. terakhir juga, hari keenam ada petang dan jadilah pagi. Malam, jadilah malam. Jadilah malam dan jadilah pagi. Jadilah malam dan Ya, jadilah oke. pagi. Now, Nah sekarang, if you see Kalau- my wife, my translator is translating from the everyday language Indonesian Bible. Yeah. ya, saya menerjemahkan dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Yeah. So, the Bible said, Jadi Alkitab mengatakan God start the day is not at 6 a.m. in the morning, bahwa Tuhan tidak memulai hari jam 6 pagi, but God start the day at night. tapi Tuhan memulai hari ketika malam. So that is how God start the day. Jadi begitulah cara Tuhan memulai hari. And yes, until now the day is start in the middle of the night. Dan memang sampai hari ini pagi itu dimulai dari tengah malam. It is not started at 6 o'clock in the morning, Pagi tidak dimulai dari jam 6 pagi, but saudara. it is started in the middle of the night at 0000. Tapi itu dimulai dari tengah malam ketika jam menunjukkan pukul 00.00. And it is still very, very dark. Dan pada saat itu masih sangat-sangat gelap. But it's already new day. Tetapi itu sudah hari yang baru. And God entitled to give you new love in that day. Dan Tuhan sudah menetapkan bahwa Dia akan memberikan kasih yang baru di setiap hari baru. God will give you new word of God, new promise of God in that day. akan memberikan janji yang baru, firman Tuhan yang baru pada hari itu. New work, new miracle for you in that day. Pekerjaan yang baru,
mukjizat yang baru pada hari itu. It is still dark, Masih gelap, but it is already new day. tetapi itu sudah hari yang baru. Well, it is so hard to tell the difference between 11:30 at night and 12:01 at night. Sangat susah memang mengatakan apakah itu jam 11.30 malam atau jam 12:01. It seems like it has no difference. Seolah-olah tidak ada bedanya, saudara. But the day is already changed. Tetapi hari sudah berubah. If you see from the first lockdown Kalau saudara melihat dari lockdown kita yang pertama and today lockdown, dan pada lockdown yang hari ini, you might say it has no difference. saudara mungkin melihat tidak ada bedanya. I will tell you one difference. Saya beritahu pada saudara perbedaannya satu saja. The first lockdown is yesterday, Perbedaannya adalah lockdown yang pertama itu terjadi kemarin, but lockdown today, the PPKM, tapi lockdown yang hari ini PPKM, saudara, is new day. ini adalah hari yang baru. The lockdown first one, Lockdown yang pertama, we are walking through the darkness, kita berjalan melalui kegelapan. but this time Tapi kali ini we are walking to the light. kita berjalan menuju terang. Well, we might not know about it, Oh, mungkin kita tidak menyadarinya. but if you have endurance, Tapi kalau saudara punya yang namanya daya tahan, you will see the morning eventually will come. saudara pada akhirnya akan melihat bahwa pagi itu akan datang. The sun will the sun will come and shine upon you, Bahwa matahari itu akan bersinar atas saudara. and everything is changed. Dan semuanya pun berubah. Darkness will go. Kegelapan akan pergi. It is hard to tell what is the difference, Saudaraku, adalah sukar untuk mengetahui perbedaannya. but somewhere out there, Tetapi di suatu tempat di luar sana, the sun is coming to fulfill his promise. bahwa matahari sedang datang untuk menepati janjinya. Maybe you say to yourself, Mungkin saudara berkata pada diri saudara, I see no change. saya tidak lihat ada perbedaan. No change in my financial. Tidak ada perbedaan dalam hal keuangan No saya. change in my family. Tidak ada perbedaan dalam keluarga saya. No change in my life. Tidak ada perbedaan dalam kehidupan saya. No change in my situation. Tidak ada perbedaan dalam situasi Oh, saya. Pastor, I might tell you it's getting worse Oh, even. Pak Pendeta, saya memberitahu bahkan keadaannya kelihatannya lebih buruk I daripada don't sebelumnya. care how dark the night might looks to you. Saya tidak peduli seberapa gelap malam itu kelihatan bagi But saudara. my time set, Tapi waktu saya, jam saya mengatakan, it is no more yesterday. itu bukan lagi kemarin, It is already a new day. tetapi ini sudah hari yang baru. The Bible said, Alkitab mengatakan, it is no more yesterday. tidak lagi kemarin, The past is already over. masa yang lama yang lalu sudah New berlalu, things already come. tapi hal yang baru sudah datang. And it is new day. Dan ini adalah hari yang baru. And yes, the sun will come to keep his Dan promise. memang matahari akan datang untuk menepati janjinya. How much more the light of the world, Jesus Christ our Lord. Kalau matahari pun menepati janjinya, lebih-lebih lagi terang dunia kita, yaitu Yesus Kristus He Tuhan will kita. show up for you. Dia akan muncul dan datang bagi He will saudara. pour you with his love. Dia akan menunjukkan pada saudara He kasihnya. will come out with his promise. Dia akan datang dengan He janji-janjinya. will work so his promise will be done in your life. Dia akan bekerja hingga janji-janjinya ditepati dalam kehidupan saudara. And you will see his glory. Dan saudara akan melihat kemuliaan Come on, give Tuhan. God a big hand Mari clap. kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nobody can stop darkness from coming to him. Tidak ada orang yang bisa menghentikan kegelapan datang pada dirinya. Nobody can avoid darkness to come to him. Tidak ada yang bisa menghindari kegelapan datang padanya. Darkness can come to everybody. Kegelapan bisa datang kepada semua orang, saudara. Darkness can come to every nation. Kegelapan bisa datang kepada setiap bangsa. The Bible said in Isaiah chapter 60 verse 2, Dan Alkitab menuliskan dalam buku Yesaya 60 ayat 2, darkness will come to the world. bahwa kegelapan itu akan menutupi bangsa-bangsa. Thick darkness will come over all the people of the world. Kegelapan itu akan menutupi orang-orang yang ada di bumi.
Yes, darkness will come. Ya, memang kegelapan akan datang. Even Jesus himself said Bahkan Yesus sendiri berkata in John chapter 16 verse 33, dalam buku Yohanes. Yohanes 16 ayat 33 that in this world bahwa di dunia ini you will have tribulation. kamu akan mengalami aniaya. Tribulation is one of the time of darkness. Saudaraku, aniaya itu adalah masa di dalam kegelapan. Times of difficulties. Masa di mana ada kesusahan. And of course, yes, not only tribulation. Dan tentu saja tidak hanya aniaya. Psalm 91 says, Dalam buku Mazmur 91 the time dikatakan, of pestilence dikatakan di sana ada penyakit sampar di is the sana. time of darkness. Itu adalah masa kegelapan. So it is not exaggerating if I said that this time of coronavirus is the time of darkness. Jadi bukanlah berlebihan kalau saya mengatakan masa sekarang ini ketika ada virus corona ini adalah masa kegelapan. As you see in our countries, Seperti yang saudara perhatikan di negara kita, supermarket and malls are closed, supermarket dan mall pada ditutup. and all the economics move, if it is still moving, very slowly. Dan ekonomi kalau dia masih bergerak pun dia sudah bergerak dengan sangat-sangat lambat. Many people lose his job. Banyak orang kehilangan pekerjaannya. I saw that many business are being sold, Saya melihat ada banyak bisnis yang dijual, closing down, menutup tokonya, cannot stand the pressure. tidak tahan pada tekanan. Yes, this is the time of darkness. Ya saudara, memang ini adalah masa-masa kegelapan. But I have good news for you. Tapi saya punya kabar baik bagi saudara, Darkness is coming bahwa kegelapan itu datang and nobody can hinder it. dan tidak ada yang bisa menghindarinya. But it's coming not to stay. Tetapi dia datang tidak untuk tetap tinggal di sana. If it wants to stay, Karena kalau dia mau tetap tinggal, you must walk out to the darkness. saudara harus berjalan melalui kegelapan Your itu. new day is coming. Hari baru saudara akan datang. And I pray your new day is today. Dan saya berdoa, hari baru saudara itu adalah hari ini. Your timing already set. Bahwa waktu saudara sudah It is mengatakan, past midnight. sudah melewati tengah malam, And God will do something new. dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. God will do something miraculously. Tuhan akan melakukan suatu mujizat. Yes, it is still dark. Ya memang masih gelap. I still cannot see. Masih belum bisa saya I melihat. still don't have money. Masih belum saya punya uang. I still don't have any job. Masih saya belum punya pekerjaan. But I believe God. Tapi saya percaya pada Tuhan. And He will do something for me. Dan Dia akan melakukan sesuatu He will do bagi saya. something new for me. Dia akan melakukan sesuatu yang baru He bagi will saya. not let me to be like this all the Dia time. tidak akan membiarkan saya seperti ini terus menerus. My friend, I tell you, Saudaraku, saya beritahu our God is a moving God. bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. And He is moving by compassion. Dan Dia digerakkan oleh belas He kasihan. is on the side of those who are suffering. Dia berada di pihak orang-orang yang menderita. If you are suffering right now, Kalau saudara menderita saat ini, God is on your side. Tuhan ada di pihak saudara. If you are in the darkness right Kalau now, saudara ada dalam kegelapan saat God ini, is in the darkness. Tuhan ada dalam Oh, kegelapan many itu. pastors said, Oh, banyak pendeta berkata, God is in the light. Tuhan ada dalam terang. Yes, Ya, but He is also in the darkness. tapi Dia juga ada dalam kegelapan. Because the Bible said, Karena Alkitab mengatakan, the Bible said in 2 Samuel chapter 22 verse 12, Alkitab mengatakan dalam 2 Samuel 22 ayat 12, it says that He made darkness pavilions round about Him. dan Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Yes, God have a house in heaven. Ya saudara, memang Tuhan punya rumah di sorga. Yes, God have a home in our Dia heart. punya rumah di hati kita. But He also have pavilions in the Tapi darkness. Dia juga memiliki pondok di dalam kegelapan. In Deuteronomy chapter 4 verse 11, God introduced Himself to the Israelite in the Dalam darkness. buku Ulangan 4 ayat 11, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada orang Israel di tengah kegelapan. He said, you came near and stood at the foot of the mountain while it blazed with fire to the very heavens with black clouds and deep darkness.
Dikatakan di sana, lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kekelaman. Yes, God is in the darkness. Ya saudara, Tuhan ada di dalam kegelapan. He is there for the purpose Dia ada di sana untuk tujuan, to accompany you. untuk menemani saudara. That's why in Psalm chapter 23 verse 4 it says, Itu sebabnya dalam buku Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, even though I walk through the darkest valley, I fear not evil, for you are with me. dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. That's why the same person, he writes in his book in Psalm chapter 91 verse 5 said, Itu sebabnya orang yang sama dalam buku Mazmur 91 ayat 5 menuliskan, I will not fear the terror of darkness. engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. And it says the first three, in the first three, Psalm chapter 91. Dan di ayat 3 dari Mazmur 91 dikatakannya, Surely God will save us from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut. So if you still don't know and you say nothing happened to me, Dan saudara, kalau ada di antara saudara berkata, saya tidak tahu dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya, and still no change in my life, dan masih belum ada perubahan dalam hidup saya, Pak. well, a little bit change already, Pastor. Ya, sudah ada sedikitlah perubahan, Pak But Pendeta. lockdown come again, Tapi datang lagi lockdownnya, and I don't know what happened. dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Well, the darkness might come, Ya, memang kegelapan bisa datang, but God is there for you in the darkness. tapi Tuhan ada di sana bersama dengan saudara dalam kegelapan. That's why it says why God is in the darkness, Itu sebabnya dikatakan kenapa Tuhan ada di dalam kegelapan itu. so that you can keep on walking though it is dark. Adalah supaya saudara tetap bisa berjalan meski di dalam gelap. Exodus chapter 13 verse 21 said, Keluaran 13 ayat 21 mengatakan, by the light of the day God went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by the darkness of the night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel, they could walk on by day or by night. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. So our God is not only the God of light, the God of brightness day. Jadi Tuhan kita bukan sekedar Tuhan ketika terang, atau Tuhan ketika semuanya bersinar, He is there in the darkness. tapi Dia juga ada di sana ketika ada kegelapan. Many times in the darkness we cry out to God Seringkali saudara dalam kegelapan kita menangis kepada Tuhan, and we ask God, dan kita tanya kepada Tuhan, where are you? Tuhan, di manakah Engkau? Where are you? Kamu di mana Tuhan? It doesn't mean when you cannot see God that He is not exist. Bukan berarti ketika saudara tidak melihat Tuhan, Dia tidak ada di sana. Just change your focus. Ubah saja fokus saudara. Calm down your heart Tenangkan hati so that you can pray, the Bible says. sehingga saudara bisa berdoa, So kata that you Alkitab. can listen to the word of you can listen to God. Sehingga saudara bisa mendengarkan Tuhan. You know, in the darkness, everything roaring very loud to you. Saudara tahu kalau di dalam kegelapan semuanya itu mengaum begitu keras pada saudara. Danger roaring very loud to you. Bahwa bahaya itu mengaum begitu keras pada saudara. Threat roaring very loud to you. Ancaman itu mengaum keras pada saudara. Putus asa, what putus asa? Desperate. Desperate roaring very loud to Bahwa you. putus asa itu mengaum dengan begitu keras pada saudara. Anger roaring very loud to you. Kemarahan itu mengaum keras pada saudara. Mumbling, grumbling, roaring very loud to you. Keluh kesah dan gerutu itu mengaum
keras pada saudara. Accuse, roaring very loud to you. Tuduhan-tuduhan mengaum keras pada saudara. Say that you are not worthy. Mengatakan pada saudara-saudara tidak pantas. You don't have what it takes. Saudara tidak punya apa yang dibutuhkan. You cannot. Saudara tidak sanggup. You will not make it. Kamu tidak akan bisa. Things will not happening. Hal-hal itu tidak akan terjadi. Nothing will change. Tidak ada yang akan berubah. It roaring loud to you. Oh saudara, itu mengaum keras pada Satan telinga will say saudara. that you are going down. Setan akan berkata kamu akan jatuh. But God will whisper to you. Tapi Tuhan, dia akan berbisik pada saudara. If you can calm down your heart Kalau saudara bisa menenangkan hati and you know your time is come. dan saudara tahu waktunya saudara sudah datang. It is a new day. Ini adalah hari yang baru. You can hear God whisper to you Saudara akan bisa mendengar Tuhan berbisik pada saudara and said, "Here I am." dan berkata, inilah aku. Now I tell you why God whisper while the world and the darkness roaring to you. Jadi saya beritahu kepada saudara kenapa Tuhan berbisik sementara dunia dan setan itu mengaum keras pada saudara. They are all saying with a loud voice, Mereka semua berteriak dengan suara yang kencang, accusing you, menuduhi saudara, oppressing you. menekan saudara. But God did not compete with them Tapi Tuhan tidak bersaing dengan and mereka shout out aloud to you also. dan teriak-teriak juga pada saudara. Hey, I am here. Tidak berkata dia, hei aku di sini. You don't need to worry. Kamu nggak perlu khawatir. No, he did not do like that. Tidak saudara, Tuhan tidak melakukan itu. He is just whispering. Dia berbisik saja. He did that Dia melakukannya because he is near to you. karena dia dekat pada saudara. He is so near Dia begitu dekatnya so that you can hear him even if he is only whispering. sehingga saudara bisa mendengarnya meski dia hanya berbisik. You know why they are roaring at you? Saudara tahu kenapa setan teriak pada saudara? Because they cannot get near you. Karena mereka tidak bisa mendekat. Because you are with God. Karena saudara bersama dengan Tuhan. They don't dare to get near to you. Mereka tidak berani mendekat pada saudara. Because you walk with God. Karena saudara berjalan bersama dengan God is Tuhan. near you in the darkness. Tuhan bersama dengan saudara di dalam You might kegelapan. not see him, Saudara mungkin tidak melihatnya. but Satan can see Tapi him. setan bisa Your melihatnya. problem can see him. Masalah saudara bisa melihat Your Tuhan. situation can see him. Situasi saudara bisa melihat That's Tuhan. why they're roaring at you. Itu sebabnya mereka mengaum pada Because they are saudara. far away. Karena mereka jauh. They cannot touch you. Mereka tidak bisa menjamah They just saudara. take your attention Mereka cuma cari perhatian saudara. so that you will believe in them. Sehingga saudara akan percaya pada perkataannya. And you forgot that God is near. Dan saudara jadi lupa bahwa Tuhan itu dekat. Now I tell you, Jadi saya beritahu, in the darkness, di dalam kegelapan God is near. Tuhan itu dekat. And God is about to do something. Dan Tuhan mau melakukan Don't sesuatu. care how bad is your Oh, situation. tidak peduli seberapa berat situasi saudara. Don't care whether it is coming because of your sin or not. Tidak peduli seberapa buruk pun itu datang karena dosa atau bukan. He is up to something. Dia sedang mengerjakan sesuatu. And it is already spring up. Dan itu sudah bersemi. And it will be done in your life. Dan itu akan dikerjakan dalam hidup That is saudara. His promise to you. Itu adalah janjinya pada That is His saudara. promise to me. Itu adalah janjinya pada That is saya. His promise to this church. Itu adalah janjinya pada gereja And He ini. never failed. Dan dia tidak pernah gagal. Just trust in Him. Saudaraku cukup percaya saja pada The Tuhan. timing already said. Waktu sudah mengatakan, It is already new day. ini sudah hari yang baru. I believe in this world, Saya percaya bahwa di dunia ini there is nobody as suffering as Job. tidak ada orang yang As suffering as Job. menderita hidupnya seperti Ayub. Job is somebody noble. Ayub ini adalah orang yang saleh hidupnya. Somebody high class. Orang yang kedudukannya tinggi. He is somebody that people always up to. Dia adalah orang yang selalu dipandang orang banyak. Oh, everybody asks his opinion. Oh, banyak orang bertanya pendapatnya. He is very rich. Dia sangat kaya. If he is not the richest, then he is one of the richest. Kalau dia bukan yang paling kaya, dia adalah salah satu dari orang kaya pada zaman itu. He got a very good family. Dia punya keluarga
yang baik. And he is everything we want. Dan dia adalah semua yang kita inginkan He dalam fear hidup. God. Dia takut He Tuhan. worship God. Dia menyembah Tuhan. Never forget to give offering. Dia tidak pernah lupa memberikan persembahannya. And people love him. Dan orang-orang mengasihi He dia. got many friends in the high Dia place. punya banyak teman yang kedudukan tinggi. And suddenly, Dan tiba-tiba saudara, in one day, dalam satu hari, Satan took it all. setan mengambil semua miliknya. John chapter 10 said that Satan is a thief. Dalam buku Yohanes 10 dikatakan bahwa setan adalah pencuri. And he is stealing, he is killing, and he is destroying. Dan dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. But our God is a good God. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. He is a God of giving. Dia adalah Tuhan yang memberi. Satan steal everything from Job, Oh, setan mencuri semuanya dari Ayub. from high place. Dari tempat He tinggi, lose his position. dia kehilangan He kedudukannya. is going down to the bottom of the pit. Oh, dia turun terus sampai ke dasar. Nobody look at him anymore. Tidak ada lagi yang mencari dia. He got a very, very disgusting skin disease. Dia memiliki penyakit kulit yang sangat menjijikkan. He is so in pain. Dia sangat kesakitan olehnya. All of his wealth gone. Semua kekayaannya pergi, hilang. All of his money gone. Semua uangnya hilang lenyap. All of his children die. Semua anak-anaknya mati. And even his wife is turning her back on him. Dan bahkan istrinya pun meninggalkan dia. It happens in only one day. Itu terjadi dalam hanya satu Job malam. always saudara. asks God, Oh, Ayub selalu bertanya pada why Tuhan. it is happening? Kenapa ini jadi ya Tuhan? But there is no answer. Tapi tidak ada jawaban His datang friend padanya. come to him, Bahwa teman-temannya datang kepada Ayub. not to comfort him. Bukan untuk menghibur Well, Ayub. at first they want to comfort him. Memang pada mulanya mereka mau menghibur dia. But it ended, they accuse him. Tetapi pada akhirnya mereka menuduh dia. And Job is so in depressed. Dan Ayub sangat tertekan. Even Job said, just kill me, O Lord. Bahkan Ayub saja mengatakan, bunuh saja aku Tuhan. But he is still alive Tapi dia tetap hidup because God is still in work. karena Tuhan masih bekerja. And I tell you, Dan saya beritahu pada you are saudara, here in the bad situation, saudara ada di sini dalam situasi yang in buruk, the darkness, di dalam kegelapan. because God is working in you. Itu adalah karena Tuhan sedang bekerja dalam You saudara. need to believe it. Saudara perlu mempercayainya In his darkest time, bahwa di dalam masa yang paling kelak, Job shout out to God, Ayub berseru pada Tuhan. I know my Redeemer live, Dia berkata, aku tahu pembebasku hidup. and he shall not leave me here die. Dia tidak akan membiarkan aku mati di sini. He shout to God. Dia berseru kepada Oh, Tuhan. it is long before he is restored. Oh, ini jauh sebelum dia dipulihkan, saudara. Because he is restored in chapter 42. Karena dia dipulihkan dalam pasal 42. And God answered him in chapter 38. Dan Tuhan menjawab dia dalam pasal 38. But he shout to God. Tapi dia berseru It is kepada in Tuhan. chapter 19. Dalam pasal 19. He shout to God. Dia berseru kepada I Tuhan. know you are alive, God. Aku tahu engkau Tuhan yang hidup. And ya you can Tuhan. see me. Dan engkau bisa You melihat can aku. see me through my darkest Engkau life. bisa melihat aku di dalam masa kekelamanku. And you are not idle. Dan engkau tidak diam saja. You will move. Engkau akan bergerak. You will do Engkau something. akan melakukan sesuatu. You will not be idle and let me die in my pain. Engkau tidak akan diam saja dan membiarkan aku mati dalam penyakitku. He shout his faith Saudaraku, dia meneriakkan in the imannya darkest of di time, masa yang paling gelap, where everybody di accused, mana semua orang menduduh dia, where seemed there is just no way, seolah-olah tidak ada jalan keluar, where seemed just nothing possible, seolah segala sesuatunya tidak mungkin and there will be no help. dan tidak ada pertolongan di But sana. he shout his faith. Tapi dia meneriakkan I imannya. know my Redeemer Dia lives. berkata, aku tahu
penebusku And hidup. one of this day He will help me. Dan satu hari ini Dia akan menolong aku. And yes, God is alive and well. Dan memang Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. And when He finished work Dan ketika Dia sudah selesai bekerja, at chapter 42, di pasal 42, God is giving Job twice than what he has before. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali ganda dari apa yang sebelumnya dia miliki. Amen. Amin. God is at work right now. Tuhan sedang bekerja sekarang ini. Your timing already said Waktunya saudara sudah mengatakan, that it is no more yesterday. ini bukan lagi kemarin It saudara. is past midnight. Sudah lewat tengah malam. So what you do? Jadi apa yang saudara lakukan? Waiting with praise and worship. Menanti-nantikan dengan pujian dan In penyembahan. Acts chapter 16 verse 24 to 26. Dalam buku Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. There is two men. Ada dua There orang. are two men. Ada dua orang saudara. Good men. Orang yang baik. They are doing good. Mereka melakukan yang baik. Spreading good news. Menyebarkan kabar baik. Spreading gospel. Menyebarkan Injil. And then healing sick Dan people. menyembuhkan orang sakit. And many people get blessed. Dan banyak orang diberkati oleh pelayanan mereka. But some people are jealous Tapi ada juga yang cemburu when saudara. you are success. Kalau saudara sukses, Many people will be jealous at you. akan ada banyak orang cemburu pada When saudara. you are blessed, Kalau saudara diberkati, many people will get jealous on you. banyak orang akan cemburu pada It's saudara. okay. Itu nggak apa-apa. Because blessed in the Hebrew also means Karena yang namanya diberkati dalam bahasa Ibrani, salah satu artinya adalah to be envied. untuk dicemburui. So when people envy you, Jadi kalau ada orang yang cemburu pada it saudara, means that you are blessed. itu artinya saudara diberkati. When nobody envy you, Kalau tidak ada yang cemburu pada saudara, nobody criticize you, tidak ada yang mengkritik saudara, nobody wants you to go down, tidak ada yang ingin saudara itu jatuh, then you are living in fake blessings. itu artinya saudara hidup di dalam berkat yang palsu. If somebody is doing their best to tear you off, Kalau ada orang yang melakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukan untuk menjatuhkan saudara, if somebody doing their best to get you down, kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan saudara, it means that you are living in the real blessings. itu artinya saudara hidup dalam berkat yang Don't sesungguhnya. worry. Jangan khawatir. God will watch your step, Tuhan akan menjaga langkah-langkah saudara, so you will not fall down. sehingga saudara tidak akan jatuh. But these men, Tapi orang ini, both of them, mereka berdua, because of this evil men, karena ada orang yang jahat. Acts chapter 16 verse 24 said, Dalam buku Kisah 16 ayat 24 dikatakan, they put Paul and Silas to the darkest and deepest jail. mereka menjerumuskan Paulus dan Silas ke dalam penjara yang paling dalam. And before that, Dan sebelum itu dikatakan, they persecute them they whip them. mereka menganiaya Paulus dan Silas dan mencambuki mereka. And yes, Dan ya, Paul and Silas Paulus dan Silas have millions of reason to be mad. memiliki jutaan alasan untuk marah. Million of reason to be sad. Memiliki jutaan alasan untuk bersedih. To be living in anxiety. Untuk hidup di dalam kekecewaan. How is our future? Bagaimana masa depan Who kami? is going to help us? Siapa yang akan menolong kami? Are they going to kill us? Apakah mereka akan membunuh kita? What will happen next? Apa yang akan terjadi Do we selanjutnya? still see tomorrow? Apakah besok kami masih bisa What melihat happened hari? with all of this wound? Apa yang terjadi dengan semua Oh, luka-luka it is ini? going to be already infection. Oh, nanti bisa infeksi. Oh, we are going to die because of the wound. Oh, kami akan mati karena luka-luka They ini. have they have millions of reason to be kecewa, to be disappointed. Mereka punya jutaan alasan untuk kecewa.
But the Bible said, Tapi Alkitab mengatakan, let me read it for you. biar saya bacakan bagi saudara, Let me read it for you. biar saya bacakan. Acts chapter 16 verse 25. Kisah 16 ayat 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. And verse 26 says, Dan di ayat 26 dikatakan, miracle happens. mujizat terjadi. And the continuation said, Dan lanjutannya dikatakan, the things is already turned over. bahwa situasi sudah berbalik, That the one that persecute them, bahwa mereka yang menganiaya Paulus dan Silas tadi, who put them in the darkness, yang meletakkan mereka di dalam kegelapan, now they are living in the darkness. sekarang mereka lah yang hidup di dalam kegelapan. The head of the prison wants to kill himself. Kepala penjara itu mau membunuh dirinya. If wants to kill himself. Ya, mau mengakhiri hidupnya. And if not because of Paul, Bukan karena Paulus, if it is not because of Paul, dan kalau bukan karena Paulus, he is already died. dia pasti sudah mati. Now let me tell you, Sekarang biar saya beritahu pada saudara, the Bible said like this. Alkitab mengatakan seperti ini. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka So what happened is, Jadi apa yang terjadi adalah they are singing not at the midnight, mereka menyanyi bukan pas tengah malam, but they are singing before the midnight. tapi mereka menyanyi sebelum tengah malam. They are singing at the darkest time of the night. Mereka menyanyi di masa yang paling gelap di malam hari, At the darkest place of the jail. di tempat yang paling gelap di penjara, And they just sing to the Lord. dan mereka hanya menyanyi pada They Tuhan. did not mumbling or grumbling. Mereka tidak mengeluh dan berkeluh They kesah. did not angry. Mereka tidak They marah-marah. did not put words of disappointment. Mereka tidak mengucapkan perkataan-perkataan But they are kekecewaan. singing for joy. Tapi mereka menyanyi sukacita. Despite all of their body hurting. Oh, meskipun badan mereka kesakitan. Oh Jesus, despite all of their heart is aching. Oh, mungkin juga hati mereka kesakitan. They are singing for joy. Tapi mereka nyanyi sukacita. Not a sad song. Bukan lagu yang sedih yang mereka Not a nyanyikan. song that attracts other people's sympathy. Bukan lagu yang mengundang simpati orang But a lain. praise song to Jesus. Tapi lagu puji-pujian And kepada they Tuhan. sing quite loud. Dan mereka menyanyi dengan So sangat that other lantang. people can hear. Sehingga tahanan lain bisa Other people mendengarnya. might say that they are crazy. Orang lain mungkin berkata, lihat sudah gila mereka. Maybe they rebuke them and say, shut up, we want to sleep. Mungkin ada di antara mereka berkata, diam kamu, kami mau tidur. Some of the prisoner maybe say, let them because maybe they already died by tomorrow. Oh, beberapa lagi mungkin ada yang membela berkata, udah biarin aja. Mungkin besok mereka udah mati. They have a lot of opinion about them. Oh, mereka punya banyak opini tentang Paulus dan Most of it Silas. is negative opinion. Kebanyakan itu adalah pendapat negatif. Don't you think it happens to you also this time? Tidakkah saudara berpikir itu juga yang terjadi pada saudara saat ini? Many people have negative opinion about us. Banyak orang berpendapat negatif tentang We kita. already do good things. Kita sudah lakukan yang baik, We already bless people. kita sudah memberkati orang, Yet they do bad to us. mereka justru tetap melakukan yang buruk kepada kita. And in our pain, Dan di dalam kesakitan we still kita, keep on ministering. kita masih tetap terus melayani. We still keep on worship Kita God. masih tetap terus menyembah Yet Tuhan. they still say bad things about us. Masih juga mereka mengatakan hal yang buruk tentang But let me kita. tell you, Tapi biar saya beritahu pada keep saudara, on singing. teruslah menyanyi, Keep on walking. teruslah berjalan. Because your time is also berjalan, apa namanya? Moving. It's also moving. Karena ketika saudara berjalan, waktu saudara juga terus bergerak. Yes, it is still dark out there. Ya memang masih gelap di luar sana. But your time is moving. Tapi waktu saudara terus berjalan.
And the Bible said Dan Alkitab mengatakan about midnight. kira-kira tengah malam. Hallelujah. Haleluya. Because it is no more yesterday. Dan karena ini bukan lagi kemarin, It is already a new day. tapi sudah hari yang baru. New mercy. Oh, kasih karunia yang baru. New love. Kasih yang baru. New promise. Janji-janji yang baru. New miracle. Mujizat yang baru. That God works. Dan Tuhan bekerja. Suddenly, Tiba-tiba everything changed. semuanya berubah. Your enemy become in your footstool. Oh, musuh-musuh saudara menjadi pijakan kaki saudara. Do not mad at your enemy. Saudara jangan marah pada musuh saudara. Because you need them to stand on. Karena saudara membutuhkan mereka untuk menjadi tempat berpijak. That's what the Bible said. Itu yang dikatakan Alkitab. Do not mad at your do not cast away your enemy. Jangan saudara usir musuh saudara. Because God will put them so that you can stand on their head. Karena Tuhan akan meletakkan mereka sehingga saudara bisa berdiri di atas kepala mereka. Just sing, man. Nyanyi saja saudara. Just sing loud. Menyanyilah dengan suara Just lantang. praise God. Pujilah Tuhan. You praise God not because of your situation. Saudara memuji Tuhan bukan karena situasi You saudara. praise God because of who He is to you. Saudara memuji Tuhan karena siapa Tuhan itu. And yes, the time is moving. Dan memang waktunya terus bergerak. New day is coming. Hari yang baru akan datang. Your miracle is on the way. Mujizat saudara sedang dalam Your perjalanan. victory will come out through the darkness. Kemenangan saudara akan keluar dari kegelapan Your itu. victory is built in the darkness. Kemenangan saudara itu dibangun di dalam kegelapan. And it is coming through your faith. Dan itu datang melalui iman Do you saudara. know that your faith is built in the darkness? Apakah saudara tahu bahwa iman saudara dibangun di dalam The kegelapan? Bible said Alkitab mengatakan faith is the evidence for the things that unseen. bahwa iman itu adalah kepastian terhadap bukti terhadap sesuatu yang tidak bisa kelihatan. Faith is the evidence of things that we cannot see. Iman itu adalah bukti dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Let us see Hebrew chapter 11 verse 1. Mari kita lihat dari buku Ibrani 11 ayat 1. Faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. The word assurance here also said about evidence. Bahwa kata jaminan di sini juga berbicara mengenai bukti. Now, Sekarang I would like to say to you saya mau katakan pada saudara, again why you cannot see. lagi kenapa saudara belum bisa melihatnya? Yes, one of the reason it is because there is darkness over Ya, there. memang salah satu alasannya adalah karena ada kegelapan di sana. Now if you see, Nah, sekarang kalau saudara lihat faith is being built in the time of darkness. bahwa iman itu dibangun di masa-masa kegelapan. And when it is already being built, Dan ketika dia sudah dibangun di sana, it will never fail. itu tidak akan pernah gagal. I will tell you two things that faith will give you. Saya beritahu pada saudara dua hal yang iman akan berikan pada The saudara. first one Yang pertama, is everything. yaitu semuanya. Mark chapter 9 verse 23 said, Markus 9 ayat 23 mengatakan, if you can believe, if you have faith, all things are possible to him who believes. jawab Yesus, katamu jika engkau Ya, betul. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. If you can believe, Kalau kamu bisa percaya, if you have faith, kalau kau punya iman, all things are possible. segala sesuatunya mungkin. So what do you hope for? Jadi apa yang saudara harapkan? Have faith, have faith, Miliki iman. have faith. Miliki iman. What do you want? Apa yang saudara inginkan? What do you ask God? Apa yang saudara minta Have dari faith. Tuhan? Miliki iman. Now the second one that faith will give you. Dan sekarang nomor 2 yang akan diberikan iman pada saudara. In John chapter 11 verse 40, Dalam buku Yohanes 11 ayat 40. faith will manifest the glory of God in you. Dikatakan di sana bahwa iman itu akan menunjukkan kemuliaan Allah dalam Jesus saudara. said, Yesus berkata, did
I not tell you that if you believe, if you have faith, you will see the glory of God. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Now Allah. let me tell you a few stories and we are finished. Biar saya beritahu pada saudara beberapa kisah dan kita akan That selesai. faith is always built in the darkness. Bahwa iman itu selalu dibangun di dalam kegelapan. John chapter 11 talking about somebody Yohanes 11 menceritakan tentang seseorang that asking Jesus his favor. yang meminta kepada Yesus kemurahannya. This somebody is two girls by the name of Mary and Martha, Dua-duanya ini yang memintanya adalah gadis yang bernama Maria dan who has a Martha, brother by the name of Lazarus. yang memiliki saudara laki-laki bernama Lazarus. And Lazarus is having terminal ill. Dan Lazarus ini sakit keras, He saudara. is so sick and he's about to die. Dia sakit keras dan hampir-hampir mati. And Mary write a letter to Jesus and send it by somebody Dan Maria menuliskan surat dan menitipkannya kepada seseorang and ask him to give it to dan Jesus. meminta orang itu untuk memberikan surat itu kepada And in that Yesus. letter says, Dan dalam surat itu dikatakan the one whom you love is sick. Please bahwa come. yang kau kasihi itu sedang sakit. You know, if you love somebody, it is wonderful. Saudara tahu kalau saudara mengasihi seorang itu luar biasa. But if somebody loves you, it is marvelous, wonderful, everything. Dan kalau dia mengasihi saudara juga itu luar biasa, itulah semuanya. If you know Jesus, it is nothing. Kalau saudara tahu Yesus itu, ya itu bukan apa-apa. Everybody know Jesus. Karena semua orang juga tahu Yesus. Haters know Jesus. Orang yang benci dia pun tahu Yesus. Lovers know Jesus. Yang mengasihinya pun tahu Yesus. Christians know Jesus. Orang Kristen tahu Yesus. Non-Christian knows Jesus. Yang bukan orang Kristen juga tahu Yesus. Jesus is famous. Yesus itu terkenal, saudara. But if Jesus knows you, Tapi kalau Yesus mengenal dan mengetahui engkau, that makes the whole world different. itu membuat satu perbedaan yang sangat So besar. this statement is telling us that Mary, Martha, and Lazarus know who they are. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa Maria, Marta, dan Lazarus tahu siapa mereka. Now the question, do you know who you are? Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara tahu siapa saudara? Now I tell you, Jadi saya beritahu, when Jesus received the letter, ketika Yesus menerima surat itu, the Bible said, Alkitab berkata, he purposely delayed. dia secara sengaja menunda. Oh my God. Ya Tuhan, I can imagine if I become Mary, saya bisa bayangkan kalau saya adalah Maria. I will wait at my door Saya akan menunggu di depan pintu rumah saya and thinking why he is not coming yet. dan berpikir-pikir kenapa kok Tuhan ini belum datang-datang. And I will look at my phone all the time. Dan saya akan melihat-lihat di handphone saya di sepanjang waktu. Why he is not replying? Kok dia nggak datang-datang ya? What happened? Apa yang terjadi ya? I will ask the man that sent the letter. Saya akan bertanya kepada orang yang saya titipkan suratnya. Are you sure that you give it to Jesus? Apakah kamu yakin kamu sudah memberikan surat itu kepada And he Yesus? said yes. Dan dia akan berkata, ya sudah saya berikan. And you know, Lazarus is getting weaker and weaker. Sementara Lazarus semakin lemah. And it is darkness all over. Dan kelihatannya gelap di mana-mana. And it is getting darker Dan semakin pekat. until one of the day Sampai satu hari Lazarus died. Lazarus meninggal. And Jesus come. Dan Yesus pun datang, saudara. This is ridiculous. Ini adalah hal yang aneh. That's why Martha come to him Itu sebabnya Marta datang pada Yesus and said to him, dan berkata kepadanya, Jesus, Yesus, if only you are a little bit faster, kalau saja kamu datang lebih cepat. nothing of it happens. Tidak ada dari semua hal yang buruk ini yang terjadi. Mary also come to him Maria juga datang pada and Yesus said, Jesus, dan berkata, Yesus, if only you are coming a little bit faster, kalau saja kau datang sedikit lebih cepat, I will still have my job. masih saja saya akan punya pekerjaan saya. I will still have my Aku family. masih akan memiliki I keluargaku. will still have my money. Aku masih memiliki uangku. I will still have Aku everything. masih memiliki semuanya. But now, Tapi sekarang I lose everything. semuanya sudah tidak ada It lagi. is too late. Sudah terlambat. Why, Jesus? Kenapa Yesus? And Jesus tell them, Dan Yesus memberitahu kepada mereka, if you only believe, kalau kau
percaya, then you will see the glory of God. maka kamu akan melihat kemuliaan But I Allah. never been in this situation before. Tapi saya belum pernah dalam situasi I ini. never been in this sadness before. Saya belum pernah dalam kesedihan ini. I never been in this darkest time of my life before. Saya belum pernah dalam situasi paling gelap dalam hidup saya sebelumnya. Now the question is, Nah, sekarang pertanyaannya adalah, if you can believe, kalau kamu bisa percaya, can you believe? bisakah kamu percaya? You will see the glory of God. Maka kamu akan melihat kemuliaan Mary Allah. and Martha believe. Maria dan Marta percaya. Now I tell you, Dan saya beritahu, Jesus cried with them. Yesus ikut menangis The bersama dengan reason mereka. Jesus cried, Alasan kenapa Yesus menangis because bersama he dengan is our Maria dan Marta. because he is our substitute. Karena dia adalah substitusi kita. He is taking our tears to him. Dia mengambil air mata kita He is ditanggungkan. taking our sadness to him. Dia menanggungkan semua kesedihan He is kita. taking our anxiety to him. Dia mengambil semua kekhawatiran kita He padanya. is taking our worry. Dia mengambil kebingungan, He is taking kekhawatiran kita. our disappointment. Dia mengambil kekecewaan He is kita. taking our anger Dia mengambil amarah kita and put it unto him. dan meletakkannya pada dirinya, Change it with his glory. menggantikannya dengan kemuliaannya. And Jesus Dan Yesus speak out his word. mengucapkan firman-Nya, And Lazarus come to life. dan again. Lazarus pun hidup No kembali. darkness, Tidak ada kegelapan, no death tidak ada can kematian stop the word of God. yang bisa menghentikan firman All Tuhan. God needs is Semua yang dibutuhkan Tuhan adalah your faith. iman saudara. Develop your faith in the darkness. Mari saudara bentuk iman saudara dalam kegelapan. Well, most of the time darkness will build your faith. Seringkali saudara, yang namanya kegelapan itu akan membangun iman saudara. It is not light that build your faith. Bukan terang yang membangun iman saudara. Light is building your joy. Karena terang itu akan membangun sukacita. But darkness building your faith. Tetapi kegelapan itu akan membangun iman saudara. Many times in the Bible, Seringkali di Alkitab it shows that ditunjukkan at the time of darkness, bahwa pada masa kegelapan faith arise. iman muncul. Faith arise to confront the darkness. Iman muncul untuk mengkonfrontasi kegelapan. And darkness cannot fight against faith. Dan yang namanya kegelapan tidak bisa melawan iman. Faith always win. Iman selalu menang. Because behind faith, Karena di balik iman there is the word of God. ada firman Tuhan. There di is the sana. promise of God. Ada janji Tuhan di There is a sana. lady in Mark chapter 5. Ada seorang wanita dalam buku Markus 5, saudara. He is a good lady. Dia adalah wanita yang baik. Good businessman. Dia adalah bisnismen yang She baik. is wealthy. Dia kaya raya. She's diligent. Dia rajin. She got her dream. Dia mendapatkan impiannya. Until one day darkness come to him. Sampai satu hari kegelapan datang menghampiri He dia. got sickness with the issues of blood. Dia sakit pendarahan. And he is been to every doctor he knows. Dan dia sudah She pergi ke knows. semua dokter yang dia ketahui. And she spent all of her wealth. Dan dia menghabiskan semua hartanya. And the Bible said he's not getting better. Dan Alkitab menuliskan saudara, keadaannya tidak semakin Even baik. getting worse. Bahkan justru semakin buruk. Darkness become darker. Kegelapan itu semakin kelam. But his time is moving. Tapi waktunya terus berjalan. And this is a new day. Dan ini hari yang baru. He listened to the work of Jesus. Dia mendengarkan pekerjaan Tuhan. She is listening about Jesus. Dia mendengarkan kabar tentang Yesus. And faith arise. Dan iman pun muncul. And he did act of faith. Dan dia melakukan tindakan iman. And she got her miracle. Dan dia menerima mujizatnya. And you know what? Dan saudara tahu apa? God himself said, Tuhan sendiri yang mengatakan, your faith has saved you. imanmu sudah menyelamatkan engkau. God did not say, Tuhan tidak berkata, my power save you. kuasaku menyelamatkan kamu. My power heal you. Kuasaku menyembuhkan kamu. No, Tidak. but your faith. Tapi dikatakan Tuhan, imanmu. It is faith
that arise in the darkness adalah iman yang bangkit di saat kekelaman, save you. yang menyelamatkan engkau. Now we don't need to be afraid in this darkness Sekarang saudara, kita tidak perlu takut di dalam kegelapan because ini. our time is moving Karena waktu kita terus berjalan and we are going to see a new day. dan kita akan melihat hari yang baru. You definitely will see a new day. Saudara tentu saja akan melihat hari yang baru. I pray that today is your day. Saya berdoa harinya adalah hari ini. And in the mighty name of Dan di Jesus, dalam nama Tuhan your Yesus, miracle will come. mujizat saudara akan datang. Let me close with Biar this. saya tutup dengan ini. Yes, we cannot stop the darkness. Ya, memang kita tidak bisa menghentikan kegelapan. But our darkness and the worldly darkness is different darkness. Tapi yang namanya kegelapan kita dan kegelapannya dunia itu berbeda. The worldly darkness is the darkness of graveyard. Kegelapannya dunia itu adalah kegelapan alam kubur. But our darkness is the darkness of the womb. Tetapi kegelapan kita itu adalah kegelapan yang ada dalam kandungan. Yes, both of it is darkness. Ya, dua-duanya gelap saudara. We cannot see anything. Kita tidak bisa melihat apa-apa di sana. But the darkness of graveyard talking about, Tetapi kegelapan di dalam kuburan itu menceritakan tentang. it is talking about sadness, Itu bicara tentang kesedihan, despair, putus asa, no hope, tidak ada harapan, anger. kemarahan. And yes, it is talking about death. Dan ya, itu juga berbicara tentang But the kematian. darkness of the womb, Tetapi kegelapan di dalam kandungan it is rahim talking about something new. itu bicara tentang sesuatu yang baru. It is talking about progression. Bicara tentang kemajuan. It is talking about something being built. Bicara tentang sesuatu yang sedang And the dibangun. most important, Dan yang paling it penting is talking about living. itu bicara tentang kehidupan. So the darkness that you are on right now, Sehingga kegelapan di mana saudara berada hari the ini. darkness that we are on right now, Kegelapan di mana kita berada hari ini. is not the same with the darkness of the world. Itu tidak sama dengan kegelapan dunia. We are not destined to die. Kita tidak ditujukan untuk mati. We are in the darkness of the womb. Kita ada di dalam kegelapan perut rahim. Because in its time, Karena tiba waktunya nanti God will bring us forth out to see light. Tuhan akan membawa kita keluar untuk melihat terang. When God finish, Ketika Tuhan selesai God saudara, won't get you out unfinished. Tuhan tidak akan membiarkan saudara keluar tanpa selesai. So if it happens, Jadi kalau itu terjadi, you will have accessibility. saudara akan memiliki kemampuan. No, you will have inaccessibility. Oh, saudara akan memiliki Cacat. cacat. Now, God will complete His work Nah, Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya in the darkness of the womb. di dalam kegelapan daripada kandungan rahim. Have faith. Miliki iman There shall be progression. bahwa di sana akan ada kemajuan. You cannot see it, Saudara tidak bisa melihatnya, but the hand of God is making tapi progression. tangan Tuhan sedang membuat kemajuan-kemajuan. Oh, there is light of excuse me. There is life over there. Ada kehidupan di dalam kandungan rahim. You cannot see it, Saudara belum bisa but melihatnya, God breathed His life. tetapi Tuhan menghembuskan nafasnya di sana. And in His time, Dan pada waktunya nanti, it is no more yesterday. tidak ada lagi yang kemarin, It is the time to God to deliver His word. tetapi ini adalah waktunya bagi Tuhan untuk melahirkan karyanya, It is firman-Nya. time for God to deliver His promise. Ini adalah waktunya Tuhan untuk melahirkan The janji-janjinya. light will come to you. Terang itu akan datang pada saudara. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. This darkness Kegelapan ini shall not cut you off. tidak akan memutuskan My saudara. last verse, Job said, Ayat yang terakhir, Ayub berkata, I will not be despaired by darkness. aku tidak akan dikecewakan dalam gelap. I will not be cut off in the Aku darkness. tidak akan diputuskan, dimatikan dalam kegelapan. Because the darkness that you are in Karena kegelapan di mana saudara berada is not the darkness of the world. bukanlah kegelapan dari dunia ini. Not the darkness of the graveyard. Bukan kegelapan kuburan. But the darkness
of the womb. tetapi kegelapan di dalam I kandungan. pray that your day is come. Saya berdoa harinya saudara akan New day datang. is come to you. Hari yang baru akan datang New pada day is saudara. coming to me. Hari yang baru akan datang pada New saya. day is coming to his church. Hari baru akan datang pada gerejanya. And new day is coming to Dan Indonesia. hari baru akan datang di Indonesia. May God be pleased. Kiranya Tuhan disenangkan. Excuse me. May God make it happen Kiranya Tuhan menjadikannya kenyataan in the mighty name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Those who are blessed say amen. Semua yang diberkati katakan amin. Amen. Amin. 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 If you will, wherever you are, please stand up. Kalau saudara dimanapun saat ini saudara menyaksikan siaran ini, mari kami ajak saudara Let us bangkit worship berdiri. the Lord. Mari kita menyembah Tuhan. Let us praise Jesus. Mari kita puji Tuhan. Let me pray for you first. Biar kami berdoa bagi saudara. Father in heaven, in the mighty name of Jesus, Bapa sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. your word is already come forth Firman-Mu sudah disampaikan. that we are not in the darkness of the grave, Bahwa kami tidak berada di dalam kegelapan kuburan. where there is wound, Di mana ada luka di sana. there is despair, Ada keputusasaan di sana. there is anxiety, Ada kekhawatiran. madness, Ada kemarahan. and of course death. Dan ada kematian. But we are now in the darkness of the womb, Tapi saat ini kami ada dalam kegelapan kandungan. where there is something new, Di mana ada sesuatu yang baru. something being built. Sesuatu yang sedang dikerjakan. There is progression, Ada kemajuan. and most important, there is life. Dan yang paling penting, ada kehidupan. And when the times come, Dan ketika waktunya tiba nanti, new day comes, hari yang baru tiba, we will see the light. kami akan melihat terang. You will deliver your word. Engkau akan menjadikan firman. You will deliver your promise, Engkau akan melahirkan janji-janjimu. and you will not fail. Dan engkau tidak akan gagal. We need to keep on praise and worship you. Kami perlu hanya terus memuji dan menyembah Keep on engkau. believing, Terus percaya. trusting you. Percaya penuh. Keep on walking. Terus berjalan. We declare in the mighty name of Jesus, Kami deklarasikan di dalam nama we Yesus. shall not die because of this darkness. Kami tidak akan mati karena kegelapan ini. Our business shall not die. Bisnis kami tidak akan mati. Our marriage shall not die. Pernikahan kami tidak akan Our mati. ministry shall not die. Pelayanan kami tidak akan mati. Our family shall not die. Keluarga kami tidak akan mati. Our financial shall not die. Keuangan kami tidak akan mati. Our health shall not die. Kesehatan kami tidak akan mati. None of us shall die because of this darkness. Tidak ada di antara kami akan mati karena kegelapan ini. Because in the darkness of the womb, Karena di dalam kegelapan kandungan rahim itu, God still breathed His breath. Tuhan masih menghembuskan nafas kehidupan. Zoe flow to us. Zoe mengalir kepada kami. And I pray, Lord, Dan saya berdoa ya Tuhan, as we walk, ketika kami terus berjalan, let your time moving, biarlah kiranya waktumu juga terus berjalan. and let the new day comes. Dan biarlah hari yang baru datang. New love, Kasih yang new baru. mercy, Kasih karunia yang baru. new promise, Janji-janji yang baru. new work, Pekerjaan yang baru. new miracle Mujizat yang baru. shall come forth. Biarlah datang kepada kami. Glorify us, O Lord, Muliakanlah kami. because we believe, Ya Tuhan, karena kami percaya padamu. so that we can glorify you. Sehingga kami bisa mempermuliakan Engkau. This is our promise. Inilah janji kami Tuhan. Work, my Lord. Bekerjalah ya Tuhan. Work, my Lord. Bekerjalah ya Tuhan. I do believe Saya sungguh percaya my Redeemer lives, bahwa pembebasku hidup. and He shall not let me die here. Dan Dia tidak akan membiarkan aku mati di sini. He will come to save me. Dia akan datang untuk menyelamatkan aku. And for all of your works, Dan untuk segala pekerjaanmu ya Tuhan.
We give you praise, Kami berikan pujian, give you glory. kami berikan kemuliaan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Brother and sister, in the mighty name of Jesus, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan we Yesus, never close our prayer, kami tidak pernah mengakhiri doa we kami. never close our meeting Kami tidak pernah mengakhiri pertemuan ibadah without giving you chance to meet with Jesus. tanpa memberikan kesempatan kepada saudara untuk bertemu dengan Tuhan He Yesus. is waiting for you for a long Dia time. menantikan saudara sudah sangat lama. Maybe you don't know it. Mungkin saudara tidak mengetahuinya. Maybe you cannot see him. Mungkin saudara tidak bisa melihat dia. But he is there waiting for you. Tapi dia ada di sana menantikan saudara. In your darkest days, Pada masa-masa yang paling gelap dalam hidupmu, he is there to help you. dia ada di sana untuk menolongmu. Would you come to him? Maukah engkau datang kepada dia? I promise you he will give you peace, Saya berjanji Tuhan akan memberikan damai, real hope, memberikan harapan yang sesungguhnya. never fail you. Dia tidak akan pernah mengecewakan. With all of saudara. my life, I give testify. Dengan seluruh hidup saya bersaksi. I've been through many darkness. Saya sudah melewati begitu banyak kegelapan. If it is not because of Dan Jesus, kalau bukan karena Yesus, I am not here. saya tidak akan bisa ada di sini. Darkness could easily take me away, Kegelapan itu akan dengan mudah merenggut saya. but he stand and defend me. Tapi dia, Tuhan berdiri dan membela saya. I owe him everything. Saya berhutang kepada dia segalanya. I cannot repay with everything. Saya tidak bisa bayar dengan segala sesuatu. He is just God that more than enough. Dia adalah Tuhan yang lebih dari cukup. This God I would love to bring you to. Tuhan inilah yang saya mau perkenalkan kepada saudara. So if you will, please open your heart. Kalau saudara bersedia, mari bukalah hati. Just lift up your hands Mari angkat tangan and say this prayer out loud from your heart. dan ucapkanlah doa ini dengan lantang dari hati saudara. Say it after my interpreter. Ikut-ikutlah doa ini setelah diterjemahkan. Say, Lord Jesus, Katakanlah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Please come to my heart. Masuklah dalam hidup saya. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Make me the Son of God. Jadikanlah saya anak-anak Allah. Jadikanlah saya anak-anak Allah. I will serve you forevermore. Saya akan melayani Engkau seumur hidup saya. Saya akan melayani Engkau seumur hidup saya. Hold my hand. Peganglah tangan saya. Peganglah tangan saya. Should I fall, my Lord, Apabila saya jatuh ya Apabila Tuhan, saya jatuh, take me back. angkat saya kembali. angkat saya kembali. I will praise your name Saya akan memuji Engkau Saya akan memuji Engkau for the rest of my life. seumur hidup saya. seumur hidup saya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan I Yesus. am born again. Saya sudah lahir baru. Saya sudah lahir baru. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih In the Tuhan mighty Yesus. name of Di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. I pray. saya berdoa. Saya berdoa. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Shalom. Shalom. Thank you so much for joining this service today, brothers and sisters. We are so blessed because you always join this service. Brothers and sisters, may God bless you abundantly. Say amen. Amen. Brother and sister, according to the rules from our government to avoid the coronavirus disease, we still have some online services, and one of them is English service. For our other services, you can find our social media. There are Facebook at GKII Church,
Instagram at GKII Pusat Medan, Instagram of our senior pastor Gideon_Munte, YouTube channel GKII Pusat Medan, YouTube channel of our senior pastor Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram for Victorious Youth at Victorious Youth GKII PM, and we have the program for our younger brothers and sisters. There is Wonderful Kids in YouTube channel GKII Pusat Medan. We also have the digital radio. There are VM Radio, Real Radio, and we have application GKII Church. Brothers and sisters, for all of you who need a prayer, you can send us your prayer request through direct message to all of our social media, and there are servants of God. We'll pray for you specifically, and we believe our Lord Jesus Christ will always listen us and answer our prayers. Say amen. Amen. For our offering, we can give it by BRE account of our senior pastor Gideon Morris Munte with numbers 0326010001506565. I repeat it for you. For our offering, we can give it by the area account of our senior pastor Gideon Morris Munte with numbers 0326010001506565. We also provide for you, brothers and sisters, the virtual banking barcode. There are Dana, Link Aja, and OFO on your screen. You can screenshot it or scan it to give to the Lord. Thank you so much for your attention. That's all the announcement for us tonight. May God bless you. Now, brothers and sisters, let's pray for our offering. Father God, we thank you so much for your blessings tonight. We already get the blessings, the much blessings, oh Lord, the abundant blessings from your presence, from the prayer, and especially from the word of God that already delivered by our senior pastor for us today. Lord Father, lead us more and more, O Lord, to be the doer of the word of God and to be more mature in you, Father. Father God, now as the believer and as your children, we give to you, we bring for you our offering with a grateful heart and with a sound of praise from our heart, O Lord Jesus. Bless our offering and bless our life, O Lord. In the mighty name of Jesus, we pray and we give to you. Hallelujah. Together we say, Amen. We thankful to you, Lord. We thankful to you, Lord. Oh, Lord, our Father in heaven, we